अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5 की मौलमा मायरा आरिफ। आपको रोज़े के मुतल्लिक़ मैंने बताया था कि रोज़ा क्या है, उसकी फ़र्ज़ियत बताई थी, उसके इनामात बताए थे, उसकी फ़जीलत बताई थी और आखिर में मैंने आपको रोज़े के फ़ायदे बताए थे। मश्क मुकम्मल होने के बाद, सबक मुकम्मल होने के बाद अब हम उसके सवालात जवाबात की तरफ आते हैं। पहला सवाल है कि रोज़े को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं, मतलब बयान करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी किताब अभी तक मार्केट में नहीं आई है, लिहाजा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, आप अपने पास रहेंगे। आपने अपनी कॉपीज़ ख़रीदनी है और इस्लामियात का जो काम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आज मैं आपको जो है सवालात जवाबात करवा रही हूँ, तो आपने बहुत गौर से ये सुनने, इसको अपने पास रख कॉपी में बिल्कुल सही तरह समझ आ जाएगी आपको कि आज हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है। इसके बाद आप ये सवालात जवाबात अपनी क्लास वर्क कॉपी पर खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ खुशखत करके लिखेंगे। हम अपने पहले है रोज़े को अरबी ज़ुबान में क्या कहते हैं, मतलब बयान करें। पहले सवाल पर समझ डाल देते हैं कि सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब भी हमें जवाब करना हो, हमें पहले सवाल पढ़ना चाहिए, 2-3 मरतबा सवाल पढ़ना चाहिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सवाल है रोज़े को ज़ुबान में क्या कहते हैं, यानी अरबी ज़बान में रोज़े को क्या कहा जाता है, इसका मतलब बताएं हमें। हेडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लिखेंगे जवाब रोज़ा। रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं। रोज़े को क्या कहा जाता है, रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं, जिसका मतलब है रुक जाना। जिसका मतलब है रुक जाना। पहले हमने क्या बताया कि रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं, रुक जाना। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुके रहने का नाम रोज़ा है। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, रोज़े को अरबी ज़ुबान में सोम कहते हैं, जिस रुक जाना। हमसे क्या कहा गया है कि इसका मतलब बताएं, जिसका मतलब है रुक जाना। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। मैं सवालात जवाबात के बीच में भी आपको मायने बताती हूँ। गुरूब आफ्ताब कहते हैं सूरज को, यानी जब सूरज गुरूब हो जाए उस वक्त तक खाने पीने से रुके रहने का नाम रोज़ा है। एक सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। रोज़ा कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। सवाल से क्या पूछा जा रहा है कि रोज़े के मुतालिक कुरान पाक में तो बहुत सी आयत है ना, रोज़े के मुतालिक कुरान पाक में बहुत सी आयत हैं, हमसे तर्जुमा पूछा जा रहा है। रोज़े के मुतालिक की एक आयत का तर्जुमा तहरीर करें। बेटा एक बात याद रखें कि जब कुरान पाक की बात की जाती है तो कुरान पाक में जो भी बात की गई है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। और अगर हमसे कहा जाए कि हदीस शरीफ बयान करें, हदीस बताएं, तो हदीस हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से बात होती है, जबकि हदीस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बात होती है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि रोज़े के मुतल्लिक़ कुरान मजीद
مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ ہم سب سے پہلے دیں گے ترجمہ، ہیڈنگ۔ ہم یہ بھی دے سکتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم یہ بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پھر ہم نے نیچے لکھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والو یعنی ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے نا، تو ہم نے روزے کے بارے میں بتایا، تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار بن جاؤ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر بری خواہشات جو ہماری ہوتی ہیں ان سے رکے رہنے کے لیے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 پر۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جس دروازے سے روزے دار داخل ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جس دروازے سے روزہ دار داخل ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن دار داخل ہوں گے۔ آج ہم نے 3 سوالات کے جوابات کیے ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ روزے کو میں کیا کہتے ہیں، مطلب بیان کریں۔ پہلے ہم نے ہیڈنگ دی روزہ۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے رک جانا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال نمبر 3 ہے، جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جس دروازے سے روزہ دار داخل ہوگا اس کا نام کیا ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، دروازے کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ آج ہم نے 3 سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات کیے ہیں۔ میں نے بار بار آپ کو پڑھ کے یہ سمجھائے، ان کے مطلب بتائے۔ آپ کا اب یہ کام ہے کہ آپ نے انہی سوالات کے جو جوابات ہیں یہ اپنی کلاس ورک کاپی پر یہ کام لکھنے۔ انشاءاللہ باقی کے جو کوسچن آنسر ہیں وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔